হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইংলিশ এডুকেশন উইথ আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আজকে আমি তোমাদের শেখাবো যে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে ন্যারেশন চেঞ্জ কিভাবে হয়। আর তোমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটা দেখবে, স্কিপ করবে না, তাহলে তোমাদের পুরো কনसेप्टটা क्लियर हो जाए। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है इसका नरेशन चेंज कैसे होता है। और शुरू से अंत तक आप देखिए, स्किप ना करें, आप लोग के कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। नरेशन चेंज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस কাকে বলা হয়? এক্সক্লেমেটরি কথার মানে হচ্ছে বিস্ময়কর বা বিস্ময় সূচক, মানে আশ্চর্য। তো এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে কি বোঝায়? এক্সপ্রেশন অফ জয়, সরো বা গ্রিফ, রিগ্রেট, অ্যাপ্লজ, ওয়ান্ডার, সারপ্রাইজ এটসেট্রা। বোঝা গেল? মানে কিসের অভিব্যক্তি বোঝায়? কোনো আনন্দের, দুঃখের বা কোনো অনুশোচনা, রিগ্রেট, কোনো অ্যাপ্লজ, কাউকে কোনো বাহবা দেওয়া, প্রশংসা করা, ওয়ান্ডার বা সারপ্রাইজ মানে আশ্চর্য বা বিস্ময় হয়ে যাওয়া, এইগুলো যখন বোঝায় সেগুলোকে বলা হয় এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স। আর ন্যারেশন চেঞ্জে এই এক্সপ্রেশনগুলো দেওয়া থাকবে। বোঝা গেল? তো अभी देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब जो विषय सूचक वाक्य है उसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और एक्सप्रेशन किसका देते हैं? इसमें एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति या भाव। जॉय खुशी का भाव, सॉरो या ग्रीफ ये दुख का भाव है, रिग्रेट है पछतावा का भाव। ठीक है? एप्लॉज मतलब सराहना, वंडर या सरप्राइज जो है ये चौंकना है। ठीक है? এবার দেখো, ডিরেক্ট স্পিচে যখন সেড বা সেড টু থাকবে, ইনডিরেক্ট স্পিচে সেটা হয়ে যাবে এক্সক্লেমড উইথ জয় বা এক্সক্লেমড উইথ সরো বা গ্রিফ। আর এগুলো আমরা ইন বা উইথ আমরা লিখতে পারি, কিন্তু গ্রিফটার ক্ষেত্রে এটা উইথ হয় না। এটা সবসময় তোমরা খেয়াল রাখবে। এখানে লিখেছি এটা হয় গ্রিফ, এক্সক্লেমড ইন গ্রিফ, exclaimed with regret, exclaimed with disgust, exclaimed with applause, exclaimed with wonder বা surprise। এটা আমরা लिखबो, এটা इनडायरेक्ट स्पीच है। तो अभी देखिए, डायरेक्ट स्पीच में मतलब रिपोर्टिंग वर्ड जो है चाहे सेड रहे या सेड टू रहे, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा? exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, exclaimed with grief। ये सब इन या विद हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन जब हम लोग ग्रीफ लिखेंगे, कोई इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम लोग ग्रीफ लिखेंगे, इन ग्रीफ लिखेंगे, विद ग्रीफ नहीं लिखेंगे। ठीक है? एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट, एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज, एक्सक्लेम्ड विद वंडर और सरप्राइज। ये दोनों में से कोई भी हम लिख सकते हैं। ठीक है? এবার দেখো, জয়টা কি করে বুঝবো? যখন আমরা দেখবো ডিরেক্ট স্পিচে কোটের মধ্যে হুররা আছে, মানে একটা আনন্দ, হুররা যখন থাকবে তখন আমরা বুঝবো সেটা জয়। সরো বা গ্রিফ কখন আমরা বুঝবো? অ্যালাস। ওকে, এটা দেওয়া থাকলে বুঝবো এটা সেন্টেন্সটা সরো বা গ্রিফ দিয়ে আমাকে লিখতে হবে। অ্যাপ্লজ কিভাবে বুঝবো? যখন থাকবে ব্রেভো, মানে কাউকে প্রশংসা, ভালো কাজ করলে আমরা কি বলি? ব্রেভো। তখন আমরা তাকে অ্যাপ্লজ করি। ওকে, ওয়ান্ডার বা সারপ্রাইজ আমরা কি করে বুঝবো? व्हाट বা हाउ থাকলে। বুঝা গেল? अभी देखिए, जॉय मतलब खुशी कैसे हम लोग समझेंगे? जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच कोटेशन के अंदर देखेंगे हुर्रा लिखा है, हम लोग समझ जाएंगे कि ये जॉय है। सॉरो या ग्रीफ कैसे समझेंगे? जब अलस लिखा रहेगा। ओके, एप्लॉज जब ब्रेवो लिखा रहेगा, वंडर या सरप्राइज व्हाट या हाउ जब लिखा रहेगा। ठीक है? এবার দেখো, ইনডিরেক্ট স্পিচে এর কয়েকটা রুলস আমাদের মনে রাখতে হবে। ডিরেক্ট স্পিচে যখন আমাদের এক্সক্লেমেশন মার্ক থাকবে, তখন কিন্তু ইনডিরেক্ট স্পিচে সেটা আমরা লিখতে পারবো না, আমাদের ফুল স্টপ দিয়ে শেষ করতে হবে। বোঝা গেল? কারণ এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সটা যখন ইনডিরেক্ট স্পিচ আমরা করছি, সেটাকে আমাদের স্টেটমেন্টে লিখতে হবে। পাঁচটা যে সেন্টেন্স আজকে লাস্ট, আগেরগুলো যেগুলো আমি করেছি অ্যাসার্টিভ বা অপটেটিভ, এগুলো সব আমরা কি ইনডিরেক্ট স্পিচটা আমাদের হবে স্টেটমেন্ট।
বোঝা গেল ইনডিরেক্ট স্পিচটা। নাম্বার 2 কনজাংশন দ্যাট এখানে আমরা ইউজ করব। আগেও আমি শিখিয়েছি তোমাদের আগে ভিডিওগুলো, দ্যাট দিয়ে আমরা এটা লিড করব। নাম্বার 3 কোনো ইন্টারজেকশন থাকবে না। ইন্টারজেকশন কোনগুলো, যেমন ধরো অ্যালাস, ব্রেভো, হুররা, হোয়াট বা হাউ, এইগুলো আমরা इंडायरेक्ट स्पीच में लिखबो ना। बोझा गया? अभी देखिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नरेशन चेंज करने में कुछ रूल्स हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। इंडायरेक्ट स्पीच में मतलब डायरेक्ट स्पीच में जब एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, इंडायरेक्ट में वो फुल स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो कन्वर्ट कर रहे हैं इंडायरेक्ट में वो स्टेटमेंट हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से स्टेटमेंट। और नंबर 2 कंजंक्शन दैट हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। नंबर 3 कोई इंटरजेक्शन नहीं रहेगा। इंटरजेक्शन किसे कहेंगे, ये हुर्रा, अलास, ब्रेवो, ये सब जो है हम लोग इंडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखेंगे। এবার দেখো এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স যখন হোয়াট বা হাউ থাকবে, ডাইরেক্ট স্পিচে হোয়াট বা হাউ থাকবে, এটা ইনডিরেক্টে গিয়ে হয়ে যায় কি গ্রেট বা ভেরি। এটা তুমি সেন্টেন্সটা পড়ে মানেটা একটু বুঝতে হবে, সেন্সটা কি বোঝাচ্ছে সেই বুঝে আমরা গ্রেট বা ভেরি লিখবো। আর গ্রেটটা কার আগে হবে, নাউনের আগে হবে, বোঝা গেল। আর ভেরিটা হবে एडजेक्टिव आगे, বোঝা गया। अभी देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब व्हाट या हाउ रहेगा डायरेक्ट स्पीच में, हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे, वो जो सेंटेंस जो है, वाक्य जो है, उसका अर्थ हम लोग को पहले समझना पड़ेगा। वो समझ के हम लोग लिखेंगे ग्रेट, ग्रेट में चेंज हो जाएगा या वेरी में चेंज हो जाएगा। और ग्रेट कहां बैठेगा, नाउन से पहले आ जाएगा, और वेरी जो है एडजेक्टिव से पहले आ जाएगा, ठीक है। এবার দেখো আমি তোমাদের কিছু एग्जांपल দিয়ে দিয়েছি, ভালো করে খেয়াল রাখো যে কিভাবে এটা চেঞ্জ হচ্ছে। নাম্বার 1 প্রবাল সেড হুররা উই হ্যাভ ওয়ান দ্য ম্যাচ, মানে এখানে একটা আনন্দের কথা বলছে, বোঝা গেল। প্রবাল বলছে যে আমরা ম্যাচটা জিতে গেছি। প্রবাল এক্সক্লেমড উইথ জয়, দ্যাটটা আছে এখানে লিঙ্কার, that they had won the match, তাহলে we have won, প্রবাল বলছে আমরা, তাহলে এখানে ইনডিরেক্ট স্পিচে হবে যে প্রবাল exclaimed with joy that they তারা they had won the match, বোঝা গেল। নাম্বার 2 he said to me alas, alas I could not save you, সে আমাকে বলেছিল যে হায় হায় আমি তোমাকে বাঁচাতে পারলাম না, সেভ করতে পারলাম না। তাহলে এটা একটা দুঃখের কথা বলছে, বোঝা গেল, দুঃখের কথা। তাহলে এখানে কি হবে, he exclaimed in grief, আমি আগে বলে দিয়েছি তোমাদের একটু আগে যে গ্রিফের আগে কিন্তু ইন হয়। he exclaimed in grief that he could not save me, আমাকে সে বাঁচাতে পারেনি। এটা দুটো সেন্টেন্স হবে, এটাও লিখতে পারি আমরা he exclaimed with sorrow that he could not save me, বোঝা গেল। নাম্বার 3 the boy said what a fool I am, ছেলেটা বলেছিল যে আমি কি বোকা। The boy exclaimed that he was a great fool, তাহলে গ্রেটটা এখানে লেখা ছিল কি নাউনের আগে, ফুলটা কি এটা নাউন, বোঝা গেল। The boy exclaimed with sorrow that he was a great fool, তাহলে এখানে the boy exclaimed that he was a great fool বা the boy exclaimed with sorrow that he was a great fool, বোঝা গেল। নাম্বার 4 মোহনা said what a nice shirt it is, মানে সুন্দর শার্ট দেখে একটু চমকে গেল, আরে কি সুন্দর শার্ট এটা, এইভাবে আমরা বলি না শার্টটা কি সুন্দর। মোহনা exclaimed with wonder বা exclaimed in wonder that it was a nice shirt, এটাও লিখতে পারি, বা মোহনা exclaimed with surprise that it was a nice shirt. Number 5 the teacher said how dirty the room is, মানে শিক্ষক বলেন রুমটা কি মানে নোংরা, বুঝা গেল, মানে উনি বিরক্তি বোধ করছেন যে রুমটা কি নোংরা। the teacher exclaimed that the room was very dirty, বুঝা গেল। ভেরিটা কার আগে বলেছিলাম, অ্যাডজেক্টিভ, বুঝা গেল, very dirty। আরেকটা আমরা লিখতে পারি the teacher exclaimed with disgust, disgust কখন আমরা ব্যবহার করি, ছি ছি, মানে কি নোংরা, কি বাজে, কি দুর্গন্ধ, তাহলে হবে the teacher exclaimed with disgust that the room was very dirty. Number 6 Pranab said bravo you have done well, মানে এখানে bravo applause করছে,
সাধুবাদ জানাচ্ছে, প্রশংসা করছে আমায়। প্রণব বলছে যে ব্রাভো, ইউ হ্যাভ ডান ওয়েল, তুমি বা আপনি খুব ভালো করেছেন। প্রণব অ্যাপ্লডেড মি, দুটো সেন্টেন্স হয়। প্রণব অ্যাপ্লডেড মি সেইং দ্যাট আই হ্যাড ডান ওয়েল, মানে হ্যাভ ডানটা হয়ে গেল কি হ্যাড ডান, প্রেজেন্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট। আরেকটা বলতে পারি প্রণব এক্সক্লেমড উইথ অ্যাপ্লজ दैट आई हैड डन वेल। बुझा गया? अभी देखिए यहां मैंने कुछ एग्जांपल दिया आप लोगों को, ये अच्छी तरह समझने के लिए। नंबर 1, प्रोबल सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, मतलब प्रोबल खुशी का बात कर रहे हैं कि हम लोग मैच जीत गए हैं। ठीक है, हुर्रा है क्या है, जॉय। प्रोबल एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। ये वी जो बोल रहे हैं प्रोबल, मतलब वो अपना टीम के बारे में बोल रहे हैं, हम लोग जीत गए। तो ये जो वी है ये दे हो जाएगा, प्रोबल है ये ही नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोबल टीम के बारे में बोल रहे हैं, हम लोग जीत गए। तो ये चेंज हो जाएगा, प्रोबल एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। हैव वॉन प्रेजेंट परफेक्ट, ये V3 है, हैड वॉन पास्ट हो गया, V3। नंबर 2, दे सेड टू मी अलास आई कुड नॉट सेव यू, मतलब उन्होंने मुझसे कहा, मतलब दुख की बात है, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, सेव नहीं कर पाया। ही एक्सक्लेम्ड इन ग्रीफ मैंने यहां लिखा था, ग्रीफ जो होगा इन होगा, ये विथ नहीं होगा। ही एक्सक्लेम्ड इन ग्रीफ दैट ही कुड नॉट सेव मी, और ये भी लिख सकते हैं ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही कुड नॉट सेव मी। ठीक है। नंबर 3, द बॉय सेड व्हाट अ फूल आई एम, मतलब वो लड़का ने कहा था कि मैं कितना गधा हूं, फूलिश हूं, फूल हूं, मतलब ये दुख की बात है। द बॉय एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज अ ग्रेट फूल, ये जो ग्रेट है नाउन से पहले यह मैंने लिखा, ये नाउन है। और ये भी लिख सकते हैं द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही वॉज अ ग्रेट फूल। नंबर 4, मोहना सेड व्हाट अ नाइस शर्ट इट इज, मतलब चौंक गए, अरे कितना अच्छा शर्ट है ये, कितना खुश होके बोल रहे हैं, व्हाट अ नाइस शर्ट इट इज, मतलब आश्चर्य हो गया उसने। ठीक है। मोहना एक्सक्लेम्ड विथ और इन वंडर दैट इट वाज अ नाइस शर्ट, और मोहना एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट इट वाज अ नाइस शर्ट। नंबर 5, द टीचर सेड हाउ डर्टी द रूम इज, मतलब शिक्षक ने कहते कि ये रूम कितना गंदा है, कितना डार्टी है, मतलब खुश नहीं है। ठीक है। द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट द रूम वॉज वेरी डर्टी, ये भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं द टीचर एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट। हम लोग जब मतलब अच्छा कुछ नहीं लगता क्या बोलते हैं, डिस्गस्टिंग। द टीचर एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट दैट द रूम वॉज वेरी डर्टी। नंबर 6, प्रणब सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल, मतलब वो क्या कर रहे हैं, ब्रेवो क्या है, एप्लॉज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा काम किया मैंने इसलिए मेरे को शाबाशी दे रहे हैं, ब्रेवो। प्रणब एप्लॉडेड मी सेइंग दैट आई हैड डन वेल, हैव डन, हैड डन, और ये भी लिख सकते हैं प्रणब एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज दैट आई हैड डन वेल। ठीक है। नंबर 7, he said wow what a great idea, মানে সে বলল যে মানে আইডিয়াটা কি ভালো, কত সুন্দর। he exclaimed with surprise that it was a great idea, মানে সারপ্রাইজ এখানে আমি দুটো লিখেছি, দেখো সারপ্রাইজ লিখেছি, জয়ও লিখেছি, তাহলে আইডিয়াটা এত সুন্দর সে আশ্চর্য হয়ে যেতে পারে, চমকে যেতে পারে, বা সে খুশিও হতে পারে। তো দুটোই ঠিক। he exclaimed with surprise that it was a great idea, বা he exclaimed with joy that it was a great idea। বুঝা গেল? নাম্বার 8, he said alas I have made a mistake, বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি একটা ভুল করে ফেলেছি। বুঝা গেল? তাহলে এখানে অনুশোচনা করছে যে আমার ভুলটা হয়েছে। he exclaimed with regret that he had made a mistake, have made, had made। বুঝা গেল? अभी देखिए नंबर 7, he said wow what a great idea, मतलब ये जो आइडिया है बहुत बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है। तो यहां मैंने दो सेंटेंस लिखा,
He exclaimed with surprise that it was a great idea. He exclaimed with joy that it was a great idea. Surprise joy क्यों मैंने लिखा? आइडिया जो है वो मतलब बहुत अच्छा आइडिया होने से चौंक गया, सरप्राइज हो गया क्योंकि बहुत अच्छा आइडिया है। और ये भी हो सकता है आइडिया बहुत अच्छा है बोल के मतलब बहुत खुशी हो सकता है, ठीक है, चौंक भी हो सकता है, खुश भी हो सकता है, इसीलिए सरप्राइज भी होगा, जॉय भी होगा। नंबर 8, he said, Alas, I have made a mistake. I have made a mistake मतलब पछतावा हो रहा है कि मुझसे गलती हो गई है, मैं एक मिस्टेक कर चुका हूं, ठीक है। He exclaimed with regret that he had made a mistake. मतलब रिग्रेट कर रहा है कि उससे उसके द्वारा एक गलती हो गया, इसीलिए एक गलती कर चुका, गलती कर बैठा, इसीलिए रिग्रेट कर रहा है, ठीक है। তো আজ এই পর্যন্তই। আর আমার ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তোমরা এটা তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে। আর যদি মনে হয় আমার ভিডিওটা তোমাদের কাজে লাগবে তাহলে চ্যানেলটা তোমরা যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করনি তারা সাবস্ক্রাইব করবে যাতে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো তোমরা পেতে পারো।